সবাই চলে এসেছে, অকশন আবার শুরু হচ্ছে। প্লেয়ার নাম্বার 003 সিরাজ হোসেন, 003 সিরাজ হোসেন। চ্যালেঞ্জার 50 পয়েন্ট, চ্যালেঞ্জার 50 পয়েন্ট, চ্যালেঞ্জার 51, চ্যালেঞ্জার 52, চ্যালেঞ্জার 53, সোল টু চ্যালেঞ্জার সিরাজ হোসেন 50 পয়েন্টস। The next player, player number 84, Aman Kumar Mishra. Aman Kumar Mishra, management, category management. और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, अमन मिश्रा को कोई जो भी लेगा वो पहला 3 लीग मैच नहीं खेल सकेंगे। तो आप सोच लीजिए कौन लेगा। वो रहेंगे तब भी नहीं खेल पाएंगे और नहीं रहे तो ऐसे भी नहीं खेल पाएंगे। अगर आपका टीम क्वालिफाई करता है तो आगे खेल सकते हैं। तो कोई बीट करना चाहे तो कर सकता है। अमन मिश्रा 84, एनीवन बीट फॉर अमन मिश्रा? अरे भीतर रखिए। जब तक नहीं बोलेगा डिस्कशन, अरे डिस्कस नहीं करे तो फिर कैसे आंसर? Anyone bid for Aman Kumar Mishra?
50 Knight Rider, 50 point Knight Rider, 50 point Knight Rider, 1, 2, 75 CSK, 100 Knight Rider, 100 Knight Rider, 1, 100 Knight Rider, 2, 125, 150 Knight Rider, 150, 175 CSK, 175 CSK, 175 CSK, 175 CSK, 100, 200 Knight Rider, 200 Knight Rider, 1, 200 Knight Rider, 2, 250 Indians, 250 Indians, 250 Indians, 1, 250 Indians, 200, 300 Knight Rider, 300 Knight Rider, 300 Knight Rider, 1, 300 Knight Rider, 2, 350 Indians, 400 Knight Rider, 400 Knight Rider, 400 Knight Rider, 1, 400 Knight Rider, 2, 400 Knight Rider, 3, sold to Knight Rider, 400. Aman Kumar Misra, 400 Knight Rider. The next player, serial number 98, Kaushik Shah. Kaushik Shah. Category local. Anyone beat for Kaushik Shah? 1, 2, 50 Indians. 50 Indians. Super Giant 75. 50 Indians. 1, 2, 3. Sold to Indians. The next player, player number 62, Gauranga Bhaskar. Category local, Gauranga Bhaskar. Anyone beat for Gauranga Bhaskar? 50 capitals. 50 capitals. Challengers 75. 75 challengers. 100 warriors. 125 challengers. 150 warriors. 175. 200. 200. Warriors 200. Warriors 200. 250. Sunrise. 250 sunrise. 250 sunrise. 300 capital. 300 capital. 400. 350 CSK. 400 challengers. 400 challengers. 450 CSK. 450 CSK. 450 CSK. 450. 500 warriors. 500. 600 CSK. 600 CSK. 600 CSK. 700 Indians. 700 Indians. 700 Indians. 700 Indians. 800 super giant. 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 900 CSK. 900 CSK.
CSK 901, CSK 1000 super giant, 1000 super giant, 1000 super giant 1, 1000 super giant 2, 1000 super giant 3. Sold to super giant 1000. Gaurango Bhaskar. Serial number 56, Alamgir Ali Mirza. The next player, serial number 71, CA Naresh. Category CISF. Anyone bid for CA Naresh? 1, 2, 3, unsold. The next player, serial number 118, Ajfarul Haq. Ajfarul Haq. Category local. Anyone bid for Ajfarul? 1, 2, 50. Super Giant 50, 75 CSK. 100 capital. 125 challengers. 150. 150 CSK. 150 CSK 1, 2, 175 challengers. 200. 200 CSK. 200 CSK 1, 200 CSK 2, 250 Indians. 250 Indians. 250 Indians 1, 250 Indians 2. Super Giants. 250 Indians. Anyone bid for Ajfarul? 250 Indians. 251, 252, 253. Sold to Indians. Ajfarul Haq. Player number 118, 250. The next player, serial number 005, Shubhajit Sarkar. Shubhajit Sarkar. Category local. Anyone bid for Shubhajit? 1, 2, 50, 75, 100. 100 warriors. 125, 150. 175, 200, 250, 250 capitals, 250 capitals, 250 capitals, 300 capitals, 300, CSK 300, 350, 350 challengers, 350 challengers, 1, 350 challengers, 400, 400, 400 warriors, 450 CSK, 450 CSK, 450 CSK, warriors, 500 super giant, 500 super giant, 500 super giant 1, 500 super giants. Anyone 500 super giants? Anyone bid for Shubhajit Sarkar? 500 super giants. 500 super giants. CSK, are you interested? 500 super giants. 500 super giants 1, 500 super giants 2, 500 super giants 3. Sold to super giants 500. Serial number 5, Shubhajit Sarkar. The next player is player number 19, Partho Mondol. Partho Mondol.
Category local. Partho Mondal. Anyone beat for Partho? 150 challengers. Challengers 50. 75 warrior. Warrior 75. 100 challengers. 125. 150. 175. 200. 200 challengers. Are you in? 250. 250 super giants. 300. 300, 300, 300, 300, 350, 400, 400, 450, 450, 450 warriors, 450 warriors won, 500, 500 Indians, 500, 600. Night Riders 600 warriors, Indians 600 warriors, 700 Indians, 700 Indians, warriors, Indians 700. Are you interested? 701, 700, 800 CSK, 800 CSK, 800 CSK 1, 800 CSK 2, 800 CSK 900, warriors 900. Warriors 900. Time? Warriors 900. Anyone beat for Partho Sarkar? Anyone? 900 warriors. Partho Mondal 900 warriors. 1000 CSK. CSK 1000. CSK 1000. CSK 1000, 1200 Indians, 1200 Indians. वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते हुए मुंबई इंडियंस 1200 पॉइंट मुंबई इंडियंस पार्थो मंडल के लिए. एनीवन बीट वॉरियर्स 1200 पॉइंट्स 1, 1200 पॉइंट्स 2, 1200 points 3 sold to Farakka Indians Partho Mondal 1200 points. The next player serial number 10 Somnath Paul. Player number 10 Somnath Paul. Anyone beat for Somnath Paul? Challenger 50, Challenger 75 warrior, 100 Challenger, 100 Challenger, 125 warrior, 150 Challengers, 175 warrior, 200 Challengers, 200 Challengers, 200 Challengers 1, 200, 250 CSK, 250 CSK, 300 Challengers, Challengers 300. 350 CSK, 350 CSK, Warriors, 350 CSK, 350 CSK, 350 CSK 1, 400, 400 Warriors, 400 Warriors, 450, 450 CSK, 450 CSK 1, 500 Challengers, 500 Challengers 1, 500 Challengers 2, 500 Challengers 3. Sold to Challengers 500. Somnath Paul 500 points. Challengers. The next player, serial number 2. Serial number 002, Shom Jamadar. Shom Jamadar. 002. Category local. 50 CSK, 75 challengers,
75 challengers, 100 warriors, 125, 125 challengers, 120, 150 warriors, 175 challengers, 200 warriors, 250 challengers, 250 challengers 1, 300 CSK, 400 challengers, 400 challengers, 400 challengers 1, 400 challengers 2, 400 challengers 3. Sold to challengers 400. Shom Jamadar. The next player is player number 97, Bapi Sardar. Player number 97. Player number 97. 097 97 Bapi Shamadar. Category local. Anyone bid for Bapi? 50 warriors. 50 warriors. 75 CSK. 100 warrior. 125 CSK. 150 warrior. 200. Sorry, 175. 200. 250. 250 CSK. 250. 300 warrior, 300, 350, 350 CSK, 350 CSK 1, 350 CSK 2, 350 CSK 3. Sold to CSK 350. Bapi Shamadar, Sardar. The next player is player number 23, Shohail Abbas. Player number 23, Shohail Abbas. Category local. Anyone bid for Shohail? 50 capital. 50 capital. 50 75. 75 CSK. 100 capital. 100 capital. 125 CSK. 125 CSK. 125 CSK 1. 150 challengers. 150, 175 CSK, 175 CSK 1, 200 warriors, 200 warriors, warriors 201, warriors 200, 2 warriors 203. Sold to warriors 200. आप दूर है तो ज्यादा लंबा हाथ करिए, जो सामने वो हल्का सा उठाएगा तो दिख जाएगा। अभी तो बताएं। अरे इसके बाद बताएं। The next player is player number 44, Tapas Ghosh. Tapas Ghosh. Category local. Anyone bid for Tapas Ghosh? 1, 50 Night Rider. 50 Night Rider 1, 2, 75, 100, 125. Challengers 125, 125 1, 150 Night Rider 150. 150 Night Rider 1, 2, 3. Sold to Night Rider 150. Tapas Ghosh. 150 Night Riders. কার পার্সে কত টাকা আছে সেটা বলে দিচ্ছি, মন দিয়ে শুনবেন, সবাই এদিকে মন দেবেন। আরসিবি 650, ইন্ডিয়ান্স 6টা, না না 9টা, ঠিক আছে। আর ইন্ডিয়ান্স 775,
8टा। फरक्का नाइट राइडर 11টা প্লেয়ার কিনেছে 1050। फरक्का सुपर जायंट्स 6টা प्लेयर। फरक्का सुपर जायंट्स, फरक्का सुपर जायंट्स 6টা प्लेयर হয়েছে 950 রিমেনিং। ওয়ারিয়ার্স 7খানা প্লেয়ার হয়েছে 2775 রিমেনিং। 2775। সানরাইজ 7খানা প্লেয়ার কিনেছে 2600 রিমেনিং। 7। ক্যাপিটাল 10খানা প্লেয়ার কিনেছে 1350। আর সুপার কিংস 5টা প্লেয়ার 2550। 2550 ঠিক আছে ওকে। একটু সব টিম ওনার এবং ক্যাপ্টেন একটা জিনিস শুনবেন। আমান কুমার মিশ্রা যে নাইট রাইডার কিনেছে, ওই প্লেয়ারটা আমাদেরকে যেরকম বলা হয়েছিল, প্রথমে ওনার ছিল অনুজ ভাইয়া ক্যাপ্টেন আর আমান ছিল ওনার, ঠিক আছে? তো আমাদেরকে এরকম বলা হয়েছে, তারপরে উনি ওনারশিপ চেঞ্জ করেন, বিপুল ভাইকে রাখা হয়েছে ওনার। তো ওনার এটা কন্ডিশন ছিল কি ওনার সিস্টারের এনগেজমেন্ট আছে, যে কারণে উনি লিগ ফেজের ফার্স্ট 3টে ম্যাচ থাকবেন না, যেটা আমরা বললাম। হ্যাঁ, এবার যদি কোয়ালিফাই করে টিম, কোয়ালিফায়ার গেম থেকে খেলতে পারবে। তো এটা উনি বলেছিলেন এবং এটাতে সবাই রাজি হয়েছিল, ঠিক আছে? তো সেই হিসেবে এখন অনুজ ভাইয়ার কিছু কথা আছে, ওটা বলবেন। এবার আপনাদের সবার মিলে ইনক্লুডিং মি 7টা নিয়ে যেটা ডিসিশন হবে সেটাতে হবে, ঠিক আছে? अमन भैया आपको जो बोलना है बोल दीजिए। नहीं, मैं ये कहना अमन कुमार मिश्रा। एक्चुअली ये सारी चीजें जो बताए हैं आपके क्या नाम है रॉकी भाई, ये उनकी बहन की एंगेजमेंट था, इसलिए वो 3 मैच नहीं खेल पाएंगे। लेकिन अब ये हो रहा है कि उनको बोला गया है तो 50-50 बोल रहे हैं। ये बात हम सबको बता दिए हैं, अगर आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। बाकी हम अगर आप ऑक्शन में जाएंगे तो हम आएंगे भी नहीं उनके पीछे, लेकिन उनको अगर वो रहते हैं तो उनको खेलने दी जाए। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोलिए। क्यों नहीं होगा? तो मैं बोल रहा हूं तो उनका दोबारा नाम ले लेते हैं ऑक्शन लिस्ट में, क्या दिक्कत है? ठीक है तो भाई परमिशन ले लेना। तो कोई भी ओनर एग्री नहीं है उनसे, ठीक है? तो मतलब वो 3 मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है? तो एक बार फिर से ऑक्शन शुरू करते हैं। The next player, player number 27, Shamim Akhtar, category local. Shamim Akhtar, category local. Anyone bid for Shamim? 150 Sunriser, 50 Sunriser, 150 Sunriser, 250 Sunriser, 3. Sold to Sunriser 50, Shamim Akhtar. The next player, player number 32, Rohit Sheikh. 32 Rohit Sheikh. Anyone bid for Rohit? Anyone bid for Rohit? 1, 2, 50 CSK. 50 CSK. 1, 2, 75 Super Giant. 75 Super Giant. 1, 75 Super Giant. 2,
100 CSK, 100 CSK, 1, 2, 3. Sold to CSK 100, Rohit Sheikh. The next player is player number 51, Showman Ghosh. Player number 51, Showman Ghosh. Category local. Anyone bid for Showman? 50 capitals. 50 capitals. 175 CSK. 75 CSK. 1, 2, 100 capital. 125 capital. 125, 150. 150 Super Giants. 175 CSK. 200 Super Giants. 250. 250. 250 CSK. Anyone bid for Showman? 250 CSK. 250 CSK. 300. 300 Super Giant. 300. Anyone bid for Showman? Super Giant 300. 300 Super Giants. Super Giants. Acho? 300 Super Giants. 1, 2, 3. Sold to Super Giants 300. Showman Ghosh. Next player number 28, Firoz Sheikh. 28, Firoz Sheikh. Category local. Anyone bid for Firoz? 1, 2, 50 Warriors. 50 Warriors, 75 CSK. 75 CSK. 100 Sunrise. Sunrise 100. 125. 150 capital. 150 capital. 1, 2, 175. 175 Sunrise. 200. 200 Warrior. Warrior 200. Warrior 200. 250 CSK. 300 Warrior. 300 Warriors. Warriors 300. 1. Warriors 300. 2. Warriors 300. 3. Sold to Warriors 300. Firoz Sheikh. Player number 28. Next player, player number 60. 60. Pyare Ali. Pyare Lal. Category management. Anyone bid for Pyare? 1, 2, 50 Warriors, 75 capital. 100 Warrior. 100 Warriors. Capital. 100 Warrior. 1. 125 Sunrise. 125 Sunrise. 125 Sunrise. 1. 125 Sunrise. 150 Warriors. 150 Warriors. 1. 150 Warriors. 175. 175. 200 Warriors. 200 Warriors. 1. 250 Sunrise. 300 Warrior. Warriors 300. Anyone? Warriors 300. 350 Sunrise. 350 Sunrise. 400 Warriors. 400 Warriors. 450 Sunrise. 450 Sunrise. Warriors. 450 Sunrise. 1. 450 Sunrise. 500. 500 Warriors. 500 Warriors. 1. 500 Warriors. 2. 500 Warriors. 3. Sold to Warriors 500.
এইমাত্র আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের সোফিয়া মেমোরিয়াল হাই স্কুলের প্রিন্সিপাল মাননীয় শ্রী শ্যামল কুমার হালদার মহাশয়। আমরা ফারাক্কা প্রিমিয়ার লিগের তরফ থেকে ওনাকে ব্যাচ পরিয়ে বরণ করে নিচ্ছি। আমাদের পাপাই বরণ করে নিচ্ছেন। আমি সবার জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি মিস্টার শ্যামল কুমার হালদার হচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় শুভায়ন হালদার টিটুর বাবা, এবং তিনি আছেন। আমরা আপনাকে পেয়ে অনেক থ্যাঙ্কফুল। আপনি এনজয় করুন, আমাদের অকশন চলছে, আমরা আশা করব আপনি থাকছেন আমাদের সঙ্গে। থ্যাংক ইউ। The next player is player number 46, Anand Malik. Player number 46, Anand Malik, category local. Anyone bid for Anand? 1, 2, 3, unsold. The next player is player number 45, Sudipto Mondol. Player number 45, Sudipto Mondol, category local. Anyone bid for Sudipto? 1, 2, 50 Indians, 75 capital. 100, 125, 150. 150 Indians, 150 Indians, 1, 150 Indians, 2, 150 Indians, 3. Sold to Indians, 150. Sudipto Mandal. CL number 74, Shubhankar Ghosh, कैटेगरी लोकल। हमारे बीच खड़े आप देख सकते हैं, उधर नहीं इधर देखने की जरूरत है। सीएल नंबर 74 शुभंकर घोष। एनीवन बिड फॉर शुभंकर? 150 पॉइंट सुपर जायंट 75 वॉरियर्स, 100 कैपिटल्स, 125 सुपर जायंट्स, 125, 150 capital, 150 capital, 175 super giants, 200 capital, 200 capital, 250 challengers, 250 challengers, challengers 250, 300 capital, 350 challengers, 350 challengers, challengers 350, 350 চ্যালেঞ্জার্স। চ্যালেঞ্জার্সের পয়েন্ট কত কত যেতে পারবে? 500 যেতে পারবে। 300 চ্যালেঞ্জার্স, চ্যালেঞ্জার্স 300, 1, 350 ক্যাপিটাল, ক্যাপিটাল 350, capital 350, 350, 400 challengers, 400 challengers, 400 challengers, 1, 450 capital, 500 CSK, 500 CSK, wild card entry নিল CSK এখানে, 500 CSK, 1, 600 Farakka Indians, টোটাল 13টা প্লেয়ার কিনতে হবে। 500 CSK, 500। এনিওয়ান বিড 600 ওয়ারিয়ার্স, 700 CSK, 800 ওয়ারিয়ার্স, ওয়ারিয়ার্স 800, 800 ওয়ারিয়ার্স, 900 CSK, 1000 warriors, warriors 1000. Anyone bid for Shubhankar Ghosh? 1000 warriors, 1000 warriors,
Warriors 1000, CSK 1000, Warriors 1000, आचो नहीं, Warriors 1001, 1002, 1003, sold to Warriors 1000, Suhankar Ghosh. Serial number 39, Shekhar Ghosh. Serial number 39, Shekhar Ghosh. Category local. Anyone bid for Shekhar? 1, 2, 50. CSK 51, 2, 75. Sunrise. 75 Sunrise. CSK 75. 100. 100 CSK. Sunrise. 100. 100, 125, 125, 150, 150, 150, 175, 175 Sunrise, 175 Sunrise, 1, 2, CSK, 200 CSK, Sunrise, 200 CSK, 1, 2, 3, sold to CSK 200. और मैं चाहूंगा हमारे बीच जो सर मौजूद है श्री श्यामल कुमार मंडल हलदर, माफ कीजिएगा, मैं चाहूंगा हमारे इस टूर्नामेंट के विषय में 2 शब्द कहें। सर प्लीज। ফারাক্কায় হ্যালো 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 ফারাক্কায় এরকম ধরনের পেশাদারি ঢঙের খেলা, ক্রিকেট খেলা ফারাক্কায় প্রথম হতে চলেছে। মানে আমার জন্মলগ্ন থেকে আমি দেখিনি যে এরকম ধরনের পেশাদারি টাইপের খেলা ফারাক্কায় হতে চলেছে, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। তো আমি চাই এই টুর্নামেন্ট সাকসেসফুলি উতরে যাক খেলাটা, টুর্নামেন্টটা, এবং আমি আশা করব এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে যারা ফারাক্কার যারা ক্রিকেটার আছে তারা অনুপ্রেরণা পাবে, এনকারেজ পাবে, এবং আরো ভালো লাগছে যে আমরা ফারাক্কার এই খেলাটা ফারাক্কার প্লেয়ারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে, বাইরে থেকে কোনো প্লেয়ার আসছে না। অতএব এই এখানকার যারা খেলোয়াড় আছেন, যারা ক্রিকেটার, ক্রিকেট প্রেমী, তাদেরকে এই খেলা, এই টুর্নামেন্ট ভবিষ্যতে প্লেয়ার আরো ভালো প্লেয়ার হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে, এই আশা রাখছি, এবং দর্শকরা আনন্দ করবে এটা আমি আশা রাখছি এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে সমর্থন করছি। এবং সকল উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, প্লেয়ার, আমার ভাতৃসম খেলোয়াড়রা এবং উৎসাহী ব্যক্তিগণ, অ্যারেঞ্জাররা, আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এর সাথেই আমরা আবার অকশন শুরু করছি। দ্য নেক্সট প্লেয়ার ইজ প্লেয়ার নাম্বার 82 শেখ মুশাররফ। প্লেয়ার নাম্বার 82 শেখ মুশাররফ। Category local. Anyone bid for Sheikh Musharraf? Challengers 50, 75 Capitals. 100 CSK. 125 Challengers. 125, 150,
175, 175 capital, 200 challengers, 200 challengers 200, CSK, challengers 201, challengers 202, challengers 250, capitals 250, capitals 251, capitals 252, capitals 253, sold to capitals 250, capitals 250. हेलो हेलो चेक हमारा अगले प्लेयर है प्लेयर नंबर 13, 13, अशीत घोष। प्लेयर नंबर 13, अशीत घोष। एनीवन बीट फॉर अशीत घोष? सीरियल नंबर 13, 13। अशीत घोष। Anyone beat for Asit Ghosh? 1, 2, 50 CSK. CSK 50. 51, 2, 3. Sold to CSK. 50. Serial number 26, Akhilesh Ghosh. Akhilesh Ghosh. Category local, Akhilesh Ghosh. Anyone beat? 1, একটু উপরে তোর, তুমি দূরে আছো তো দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ, 50 সুপার জায়ান্টস, 75 CSK, 75, 100 সুপার জায়ান্টস, 125 CSK, 150 super giants, 150 super giants, 175, 175 CSK, super giants, 175, 200, 200, 175, 175 CSK, 200 capital, 200 capital, capital, capital কত আছে? কত যেতে পারবে? হাজার যেতে পারবে। কটা প্লেয়ার বাকি? দুজন। তোমার কত? 200, 200 CSK, 250, 300, 350, 400, 450, 450 capitals, 450 capitals, Akhilesh Ghosh. 450 capitals, 1, 2, 500 sunrise, 500 sunrise, 500 sunrise, 500, 600 capitals, 600 capital, capital 600, 1, capital 600. वॉरियर्स कुछ डिस्कशन करते हुए फिलहाल 600 कैपिटल्स
Sunrise 600 capital 1 2 3 sold to capital 600 Akhilesh Ghosh. The next player is player number 24, Sarfaraz Hussain. Player number 24, Sarfaraz Hussain. Category local. Anyone bid for Sarfaraz? Sarfaraz 1, 2, 50 Super Giants. 50 Super Giants 1, 2, 3. Sold to Super Giants 50. Sarfaraz Hussain. The next player is 58, Biswajit Haldar. Category local. Anyone beat Biswajit Haldar? Sunrise 50. Sunrise 50. 175 Indians. 100 Sunrise. 125 Indians. 150 Sunrise. 175 Indians. 200 Sunrise. 200 Sunrise. 200 Sunrise 1, 200 Sunrise 2, 200 Sunrise, 250 Indians, 250 Indians, Indians 251, Indians 252, Indians 253, sold to Indians 250, Biswajit Haldar, 250 points, sold to Indian. The next player is serial number 47, Pikai Ghosh. Pikai Ghosh, category local. Anyone bid for Pikai Ghosh? 1, 2, 3, unsold. Serial number 33, Vishal Ghosh. Serial number 33, Vishal Ghosh. Serial number 33, Vishal Ghosh. Category local, Vishal Ghosh. Anyone bid for Vishal Ghosh? 1, 2, 3, unsold. Serial number 4, 004, Irfan Sheikh. Category local, Irfan Sheikh. Anyone bid? 1, 2, 3, unsold. Serial number 53, Somnath Ghosh. Serial number 53, Somnath Ghosh. Category local, 53 Somnath Ghosh. Anyone bid? 1, 2, 50 CSK. CSK 50. 75 Super Giant. 75 Super Giants. 100 CSK. 100 CSK. 100 CSK. 125 Super Giants. 150 CSK. 150 CSK. 175 Sunrise. 175 Sunrise. 200 Super Giants. 200 Super Giants. Super Giants 200. 250 Sunrise. 250 Sunrise. 250 Sunrise. 300 CSK. 300 CSK. 350 Sunrise. 350 Sunrise. 400 CSK. 450 Sunrise. 450 Sunrise. 500 CSK. 500 CSK.
600 Sunrise, 700 CSK, 700 CSK, 700 CSK 1, 700 CSK 2, 700 CSK 3. Sold to CSK 700 Somnath Ghosh. Serial number 42 Shanai Ghosh, 42 Sanat Ghosh. Category local, Sanat Ghosh. Anyone beat for Sanat? 1, 2, 3. Unsold. The next player is player number 49, Pranav Ghosh. 49 Pranav Ghosh. Category CISF. Anyone beat Pranav? 1, 50 CSK, CSK 51, 2, 3. Sold to CSK 50. Serial number 8 Raj Shah. Serial number 8 Raj Shah. Category local. Anyone beat for Raj? Sunrise 50, Sunrise 50, Sunrise 51, 175, 75 Indians, 100 Sunrise, 100 Sunrise, 125, 150, 150 Warriors, 175, 175 Sunrise, 175, 200, 200 CSK, 250 Sunrise, 250 Sunrise, 250, 300 CSK, 350 Sunrise, 400 CSK, 450 Sunrise, 500 CSK, 600 Sunrise, 700 CSK, 700 CSK, 700 CSK 1, 700 CSK 2, 700 CSK 3. Sold to CSK 700 Raj Shah. Serial number 59 Probeen Datta. Serial number 59 Probeen Datta. Category local. Anyone beat for Probeen? 150 Indians, Indians 51, 2, 75, Super Giant 75, Super Giant 75, 1, 2, 3. Sold to Super Giant 75 points. Probeen Datta. Serial number 83 Bablu Paul. 83 Bablu Paul. Category local. Anyone beat for Bablu Paul? 150 Warrior 75 Sunrise, 100 Warrior 125, 150 Warriors 175, Sunrise 175, Sunrise 175, Warriors 175, Sunrise 1, 175 Sunrise 2, 175 Sunrise 3. Sold to Sunrise 175. Player number 83. Serial number 018 18 Suman Ghosh. 18 Suman Ghosh. Category local. Anyone beat for Suman Ghosh? 1, 2, 50 Warriors. Warriors 50. 1, 2, 3. Sold हो गया. आप सोल्ड से पहले हम सोल्ड बोल दिए थे. सोल्ड आपको सोल्ड से पहले बोलना चाहिए. 50 पॉइंट्स. सुमन घोष 50 पॉइंट्स.
तीन काउंट कर दे, उसके बाद आप बोलिए कहां से सोल्ड का पहले बोलिए 50-50। सीरियल नंबर 31 मासूम शेख, प्लेयर नंबर 31 मासूम शेख, कैटेगरी लोकल। कैप्टन आपके पास है, जो बचेगा लॉटरी में से उठा लीजिए। सीरियल नंबर 31 मासूम शेख, एनीवन बीट फॉर मासूम शेख? 1 2 3 अनसोल्ड। सीरियल नंबर 54 जाहिद शेख, कैटेगरी लोकल। एनीवन बीट फॉर जाहिद? 54 जाहिद। 1 2 3 अनसोल्ड। The next player is player number 43. 43 Anshuman Nayak, local. Anshuman Nayak. Anyone beat for Anshuman? 50 Indians. 50 points Indians. 1 2 3. Sold to Indians 50 points. Sold to Indian 50 points. Serial number 55 Intaj Sheikh, category local. Intaj Sheikh 55. Anyone beat for Intaj? 1 50 Warriors 51 2 75 CSK 75 CSK 1 2 100 Warriors 100 CSK Warriors 100 Warriors 100 points for Intaj Sheikh. Intaj Sheikh 100 Warriors. Anyone beat? 1 2 125 Capital 125 Warriors. Capital 125 150 CSK 150 CSK 150 CSK 150 2 CSK 175 Warriors 175 Warriors 175 Warriors 200 CSK 1 250 Warriors 251 Warriors 252 300 CSK 300 1 350 Warriors এর পয়েন্ট কত? কত যাবে? 875 যেতে পারবে। 350 Warriors 350 Warriors
350 warriors, 350 warriors 1, 350 warriors 2, 350 warriors 3. Sold to warriors. Intaj Sheikh 350. 350 points. री ऑक्शन करिएगा तो रात हो जाएगा, इसके बाद लॉटरी कर देंगे। माने जो अनसोल्ड है उसका री ऑक्शन नहीं होगा क्योंकि रात हो जाएगा, तो रात हो जाएगा। उतना सारा है, आपको जितना है, जितना प्लेयर का जरूरत पड़ेगा उतना टोकन उठा लीजिएगा जो आएगा। टाइम नहीं, अब रात को थोड़ी अंधकार में थोड़ी करिएगा। जल्द आप लोग हर बार 3 गिनने के बाद लास्ट मोमेंट पे उठा रहे, लेट आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं। रात होगा आप लोग का दिक्कत है, आपको जल्दी डाकना है, जल्दी बोलिए। सीरियल नंबर 38 ईशान अख्तर, प्लेयर नंबर 38 ईशान अख्तर, कैटेगरी लोकल, एनीवन बीट फॉर सुपर जायंट्स 50 75 सनराइज 75 सनराइज 75 सनराइज 100 100 125 150 175 200 250 300 350 350 350 350 400 450 500 500 600 700 700 सनराइज सनराइज 700 सनराइज 500 তবে তুমি 600 তো যেতেই পারবে না, 600 ও আসবে। হ্যাঁ তো 600 ও আসবে, और साथ তোমার 700 না। सनराइज 600 सनराइज 600 एनीवन सनराइज 700 CSK 800 सनराइज 800 सनराइज 800 सनराइज 1 800 सनराइज 2 800 सनराइज 3। ओ उठा दिया था, তুলে দিয়েছিল, আমার বলার আগে তুলে রেখেছিল। 900 নাইট রাইডার্স 900 নাইট রাইডার্স তুলে রেখেছিল, ও দেখেছে। 900 950 লাস্ট বিড আছে ওদের। 900 1000 সানরাইজ 1000 সানরাইজ ফর ঈশান আক্তার, এনিওয়ান বিড 1001 2 3 সোল্ড টু सनराइज ईशान अख्तर 1000। शॉर्ट पॉकेट बैलेंस फरक्का वारियर्स 575 একটাই প্লেয়ার বাকি, তুমি পুরো 575 পয়েন্ট অবধি বিট করতে পারবে। সানরাইজ তোমার 3টে প্লেয়ার বাকি, তোমার পকেট ব্যালেন্স 1375, বিট হাইয়েস্ট বিট করতে পারবে 1275। ক্যাপিটাল তোমার একটা প্লেয়ার বাকি, 500 পয়েন্ট আছে, 500 অবধি বিট করতে পারবে। সুপার কিংস তোমার একটা প্লেয়ার বাকি, সুপার কিংস একটা প্লেয়ার বাকি তোমার, একটা 12টা আছে এখানে।
12টা আছে। সিএসকে 750, তোমার দুটো প্লেয়ার, ঠিক আছে, হাইয়েস্ট বিড দুটো চাবি 50 মাইনাস 700 যেতে পারবে, হাইয়েস্ট বিড 700। টিম আরসিবি চ্যালেঞ্জার্স 9টা প্লেয়ার হয়েছে, পকেট ব্যালেন্স 650, হাইয়েস্ট বিড 500 যেতে পারবে। ফারাক্কা ইন্ডিয়ান্স 11টা প্লেয়ার হয়েছে, পকেট ব্যালেন্স 325, ঠিক আছে, হাইয়েস্ট বিড 275। ফারাক্কা নাইট রাইডার্স পকেট ব্যালেন্স 1050, 11টা প্লেয়ার হয়ে গেছে, হাইয়েস্ট বিড যেতে পারবে 1000। ফারাক্কা সুপার জায়ান্টস 9খানা প্লেয়ার, পকেট ব্যালেন্স 525, হাইয়েস্ট বিড 375। The next player is player number 017, Suman Ghosh, 017 Suman Ghosh, category local, anyone beat 50 points super giants. 75 Warriors 75, 100 RCB 100, 100 RCB 1, 100 RCB 2, 125 Warriors 150 challengers, 175 Warriors 175, 1 Warriors 175, 200 challengers, 250 Warriors 250, Warriors 250, 1 Warriors 252, Warriors 253, sold to Warriors 250, 250. The next player is player number 77, Chandan Singh, category management, Chandan Singh, anyone bid for Chandan Singh? 1, 2, 50 Night Riders, 50 points for Night Riders, 1, 2, 3, sold to Night Riders 50 points, sold to Night Riders 50 points, player number 77 Chandan Singh. Serial number 37, the next player is serial number 37 Mohammad Aslam Sheikh. The next player is player number 76 Amit Kumar. Player number 76 Amit Kumar, category CISF. Anyone bid for Amit? 1, 2, 3,
unsold. Serial number 35, Mohammad Taib, player number 35. Anyone bid for Mohammad Taib? 1, 2, 3, unsold. Serial number 79, Shubho Haldar. 79, Shubho Haldar. Category local. Anyone bid for Shubho Haldar? Super Giants 50, 75 Capital, 100 CSK. CSK 100, 125, 150, 175, 200, 250, 250, 300, CSK 300, CSK 300, CSK 300, 350 Capital, 400 CSK, 450 Capital, 500 CSK, 500 CSK, CSK 500, 1, CSK 500, 2, CSK 500, 3, sold to CSK 500, Shubho Haldar. Serial number 63, Anshu Mandal. Player number 63, Anshu Mandal. Category local. Player number 63, Anshu Mandal. Super Giant 50, 75, 100, 125, 125, 150, 150, 175, 200, 250, 250, 300 যেতে পারবে না তুমি মনে হয় 300 যেতে পারে 300, 375, 300, 350 আর যেতে পারে 350 ক্যাপিটাল 350 ক্যাপিটাল তুমি আছো 350, 400 challengers, 450 capital, 450 capital, 450 capital, 1, 450 capital, 2, 450 capital, 3, sold to capital 450 और capital নিজের টিম কমপ্লিট করে ফেললো এর মধ্যে 50 পয়েন্ট ওনার পকেটে রয়ে গেছে নেক্সট ইয়ারের জন্য থ্যাংক ইউ वॉरियर्स कंप्लीट टीम कंप्लीट अब आप रेस में नहीं है ठीक है मैंने उठाइएगा मत क्योंकि हमको दिक्कत होगा हाँ सीरियल नंबर 81 नीरज कुमार दुबे वाह तब से खोज खोज के मेरा एक सरनेम मिला है नीरज कुमार दुबे कैटेगरी मैनेजमेंट चैलेंजर 50, 75 नाइट राइडर 100 चैलेंजर 125 नाइट राइडर 125 नाइट राइडर 125 नाइट राइडर 150 चैलेंजर 175 170 200 250 300 350 350 400 450 450 नाइट राइडर 450 नाइट राइडर 450 1 नाइट राइडर 450 2 500 सनराइज 600 नाइट राइडर 600 नाइट राइडर 700 सनराइज 800 नाइट राइडर 800 नाइट राइडर 1 800 नाइट राइडर 2 800 नाइट राइडर 3 सोल्ड टू नाइट राइडर 800 नीरज कुमार दुबे The next player is serial number 41 Mir Rinku Hussain 41 Mir Rinku Hussain category local anyone bid for Mir anyone bid for Mir 1 Sunrise 50 Sunrise 51 Sunrise 52 Sunrise 50
3. Sold to Sunrise 50 points. Sold to Sunrise 50 points. Serial number 66, Suman Ghosh. 66, Suman Ghosh. Local, category local. Anyone bid for Suman? 1, 2, 3, unsold. Player number 29, 29, Shyam Bhagat. Shyam Bhagat, 29. Anyone bid for Shyam Bhagat? 150, Sunriser. Sunriser, sorry, माफ कीजिएगा. Super Giant, 50 Super Giant. 1, 2, 3. Sold to Sunrise 50 points. Super Giants. Super Giants 50 points. Serial number 64. The next player is serial number 64, Tapas Das. Tapas Das, category local. Anyone bid for Tapas Das? Anyone bid for Tapas Das? 150 Sunrise. Sunrise 50. Sunrise 51. 75. 100. 100 Sunrise 1. 100 Sunrise 2. 125 challengers. 150 Sunrise. 150 Sunrise 1. 150 Sunrise 2. 150 Sunrise 3. Sold to Sunrise 150 points. Tapas Das. 150 point Tapas Das. The next player is player number 57, Ajit Sheikh. Player number 57, Ajit Sheikh, category local. Anyone bid for Ajit Sheikh? 1, 2, 3, unsold. The next player is player number 11, 011, Aman Ganga Putra. Aman Ganga Putra. Anyone bid for Aman? Challenger 50 points. Challenger 50.1, 75. Super Giant 100 challenger. 100 challengers. 125 Super Giants. 150 challengers. Challengers 150. Challengers 150. Challengers 151. Challengers 200. 175. 200 challengers. 200 challengers 1. 200 challengers 2. 200 challengers 3. Sold to challengers 200. Avan Gango Putra. The next player is serial number 34. 34. Tushar Ghosh. Tushar Ghosh. Category local. Anyone bid for Tushar Ghosh? Tushar Ghosh. 1, 2, 3, unsold. Serial number 75, Raja Ghosh. Raja Ghosh. Super Sunrise 50. Sunrise 50. 75 challengers. 100 Sunrise. 100 Sunrise. 100 Sunrise 1. 125 challengers. 150. 150. 150 Sunrise 1. 150 Sunrise 2. 150 Sunrise 3. Sold to Sunrise 150 points.
150 points. The next player is serial number 78. Sridham Mahato. Sridham Mahato. Anyone bid for Sridham Mahato? 150 Indians. 50 Indians. 50 Indians. 1, 2, 3. Sold to Indians. 50 points. Sridham Mahato. The next player is serial number 40. 4040. Dharmo Mondol. Dharmo Mondol. Anyone bid for Dharmo Mondol? Serial number 40, Dharmo Mondol. Indians. Anyone bid for Dharmo Mondol? 1, 2, 3. Unsold. Last player. The last player, serial number 69. Player number 69, Safiur Rahman. Category local. Anyone bid for Safiur Rahman? Super Giants 50. 1, 2, 75. Challengers 100. 125, 150, 175, 175, 175, 200, 201, 202, 203. Sold to Super Giant 200, Shafiqur Rahman. 200 Super Giants. $200 Indians, 250, 300,